Kalau bismillah wanga wannan miyan mai gaze ne to وليدخلوا مسجدا أنفجر مرتين وتعلنا علوا كبيرا ونا فيندي في كنير بخيماني هوسا في كنا هم ونا غاردا جنانيرا ومن نا فيندي يتغولا ندينا اياما نيفا من نبر بادي ويا يا انفا اكنتي كنا نرباما ويا يا ودولواما خما كم كون سينجي تمبرفا ما ينكد سونجي نبرفا نارفا من نمان وبون سندياتي نمن نكلمة فاسنا عليكم عبادا نمبتو كون يندنا نكلمة ناو ينكتما لنا أولي باسي نهاجر يو ياخلوس سديدا أمانغو فزاسو نلو رسولنا يكون خلال الديار وافق ابن لنغيتنا عنه كنترول وكان وعد من قبل ينكرنا لك مفعولا نرجل خينا را خبر سيدنا نتنبا من ثم ندنغم من منجي بانا ردنا لكم كرة ننبا وكم ما سمى يا مكرن عليه وامدادكم ما فهم كره ما فهم كفو ما في بن لغي تنجيوما ديو جنفيو نافليو بأموالي وبنينا نافلين ديرا وجعلناكم أكثر نفيرا من فهو فيني نيما لا الحوليوة إن أحسنتم هوسا في فينبا إرباخي لأنفسكم يتكمّا إرباخي يتكلم ليس في منام إمان أرباخي يتكمّا نمّ وإذا جاء وعد الآخرة ما ينقل دون بيتان قد أسفل فاقره ليسوء نلور سورة كره. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Haïka. Je me nomme Souma Mohamed Arabi. Je suis le premier imam de cette mosquée, précisément à Koya, Domboya, Gemakor, Kampama. Bon, ce que signifie pour moi Mawlud, c'est une grande chose parce que c'est la naissance de notre grand prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Son importance pour nous aujourd'hui, c'est que la génération là, quand tu prends 100%, tu leur demandes le nom et le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être si 10 te disent le nom de son père et de sa maman, tous les 90% ne connaissent pas. Donc nous, la nouvelle génération, nous les imams d'aujourd'hui, si on ne se bat pas, si on ne se lève pas
pour prouver au monde musulman, au monde entier, qui est le prophète Mohammed, de faire passer ces messages, ces informations à la nouvelle génération, ceux qui ceux-ci seront des perdants. Raison pour laquelle nous organisons chaque année cette Mawlud. Donc c'est l'une de ces raisons. D'accord, c'est ça qu'on appelle la nuit du destin. Non, la nuit des destins, ça c'est Laylatul Qadr. Ça se fait dans le 27 ou 26e jour du mois saint, mois de Ramadan. Et Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un bon musulman doit faire? Ce qu'un bon musulman doit faire aujourd'hui, la première des choses, de s'approcher à les mosquées, lire le Coran, demander à Safullah, demander pardon à le grand puissant de nous pardonner nos péchés, ce que nous faisons à cause de ce grand monsieur, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Parce que c'est lui qui va demander le pardon pour nous au jour du jugement. Donc tous les bons musulmans doivent être à la mosquée, lire le Coran et demander pardon au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, demander pardon au bon Dieu, hein, à cause du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça. C'est la première fois que vous célébrez dans cette mosquée ou bien... Non. Je peux dire que c'est une troisième fois cette année. C'est une troisième fois cette année. Mais la presse se présente. Mais faire passer comme ça les images, faire les interviews, quand même, ça c'est la première fois. Ils venaient prendre quand même les images, faire passer à la télé. Mais faire des interviews comme ça, là, demander l'imam et le fondateur de la mosquée, ça c'est la première fois. D'accord, en tant qu'imam, quel est le message que vous lancez à l'endroit de tout le monde? Le message que je vais lancer, Dieu a dit dans son Coran, Muhammad Rasulullah. Mohammed est un messager de Dieu. Donc, un messager incontournable, si le monde musulman se laisse croiser les bras, dire que c'est bid'a, parce que beaucoup d'entre nous disent aujourd'hui que c'est bid'a, c'est bid'a, c'est bid'a. D'accord. Regardez, il y a beaucoup de choses qu'on le fait aujourd'hui. Avant, ce qu'on appelle Ahli Talil, Ahli Bayt, ce qu'on dit en sous les bêtes bas, qui faisaient nourrir l'esprit. Ceci, nos amis, certains ont venu dire que cela n'est pas bon. Quand cela est interdit, qu'est-ce qui est développé dans le pays? Farignari, qu'on appelle la danse mauvaise. Hein? Les enfants dansent et se déshabillent publiquement. Donc, ils ont piétiné l'islam. Et ça aussi, quand le 31 arrive, le 1er janvier arrive, le 24 arrive, vous voyez que les vrais musulmans qui se battent, préparer cette fête, faire tout. Tandis que la naissance de leur prophète vient sans se rendre compte. Si on se croise les bras, et que Dieu a dit dans le Saint-Coran, l'antarda ankal yahoud ou la nasara hatta tattabi millatuhum. L'antarda ankal yahoud ou la nasara hatta tattabi millatuhum. Donc les juifs, les chrétiens, ne vous laisserez jamais, il faut que vous suivez leur religion. Vous ne sortez pas dans la mosquée pour aller à l'église, mais on change la mentalité, le comportement. Donc c'est ce qu'on est aujourd'hui. Si on ne se bat pas, franchement, je vois que l'islam est en train de se stabiliser petit à petit. Donc raison pour laquelle nous soutenons l'idée de cette organisation. Ngali Madi Bangura. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwa muhtadi. Mukubara alhamanga tantu wotan ham fan santungura ba wofa betu geme hor kampama alay lamina sillaha moskira a moske na kan tiri nyamabe dumbuya nyamabe mukubara wo makandi wo santungura ba fa la santia fi woma ntan nakaiki nsabatiri meingbe nun anta nan lantagi malay lamina rafe
a serke na kan bama na fe mara fanye na to mauludu mu da fa mu fara babe mu ya ma duniya nan faqi mu gbegbe nan faqi wannan han falama migi be yandi alaba na ba wonga serke ba ma fandi yura aba na fandra wotam fam faqi neki wo serke nan ba neki migi yonga ma kobri na kan na tema poskui a serke na kirinna serke mu na kirinna hali migi santongora ba na kana ma refa ma sendeti ibara serke ba donc nakui alay lamina silla al khande sakafi rumma adiya khina fuli gbegbe na maki lo sema gbegbe na maki a mosketi ay mosketi afa imamu fanyira so yi moske kui imamu fain depuis moske ge ka tidele na mo akolo ne alhamdulillah mo to fa imamu atanan den tege sano logo gi depuis yi moske mun nabi mu fa maulud be yala atana mon den tege sano logo bet ba ben bela nan nabi me den tege briso atana do pa yamonti amoy mo monto fari chef gbeta ba yamin gbegbe musa no lo mu fa bi heto ifa yamin dera to mauludu imamu na ya tirira hay mama ya tirira imunoma sere yamin dera me to baray fe logo nan to nana imamu to khilitiri nyama birinna awun wa mana ko ma hal ko ya to na birinna bagi yamin ku na fatamma mbala kan de saga fe gumma donc mo faak na wonga fa lire kere wonga fa serka ba yire kere wonga fa al khaira ha fe ya ba mi hebe aloko wonde ga sa won baray gumma be man wonga fi ndi farera wonga fi ndi fare boro ida wonga fi ndi roso so se matera donc na woni biri sawaba mara sawaba na kan na al khafi na nara donc hamma sen tungu na tongo hanna da mo benne imamu habin yabu ma wumma imamu na kan nabe imamu ratib na kan nabe habin yabu ma na allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sallam mauludu tide na hannana atide gbegbe na ala khaira alayhi salatu wassalam akhama hankutinde nan nayira mauludu qur'an nan kharamma dede alhamanga nata abara na taratanga abara na peyira tanga wana de na abara men na tanga abara pe gbegbe na tanga nana to mauludu atide nde nan naki parce qur'an nan kharamma wahi alhamanga khafe ya bara waha ya bara hankuye ba nana to mirinde musika ma fende ko bima mirinde musika ba fe ko bira ba atiden de gbegbe nan naki mauludu atiden de gbegbe nan naki maulud na hanna atiden de na hanna serake banara miri serake ba ama se miri be fanga serake ba to alhamdulillah wa bara muhor mauludu afeba muguna ya ba ma wo bena kine mauludu to be manu to fare na munde fare mutima to kolakri donc na fare na kan ki fen han kana mana est ce que wonna khasabi kolon wonna kanari khasabi kolon donc wonna ha na malan yira bato wonna ha wanga malan yira bato wanga alhaman wanga qur'ana kharan lagina be surtout wonna wagati na hambum maiki wonna qur'ana kharan lagina be wallahi lagina won yoga fe na hamma alhamanga na masara benga na alhamanga na ataran fe gidi mana na hanna gidi donc o mo gorna ma ti dende nan naki na ilazi mo melamin silla otinara ha era logo silima logo na kai donc wona tunna kai yami feso ma suru kirenum firima ma suru yate buya ma suru yate masima na suru alga yara garu namma musmile ran sadbe aloko tina alkamriu munde men ben kirim petina volo kelbe subhanallah ha ondo tapina vara kirin na ba fo miri tam fende fe mali wali ba da lo madi mado buri anu do kateri ndi na yibe ne fande kafu mata be har ge fe tan kirin nanta dépasse tambir na ba to maululu na fane mai mamu be parce que mamu na yibe arabi na mo premier mamu rabbe anu a deuxième no a troisième alla ra gidi mona mo belga so wure mais na ta nyewo yen abi ya bi tan na yon mota maulu na mbir fama mo ra ba mana ra bakima donc to mo barna mala ina ngel kili ko ba ya ga bi le ba yi be ba
birina malanga be ki muna yi tuba fe nan tampari to fo mo wala bana kiyama alquran qarayno ala magandi na saraka ba muna nan tampari be kito ndang am bindo zezela po ala kama ngaya batu fe nana ba wo mana miyome a kanin te anu afisa mantea fo unga luna na kui ba fanya riyo bela mana ka kanin miyome ba hay munara ba ande bara lu ka fera donc muna nan kui kito nana me ka ko lingi muna nan kui kito muna na duwa fe yine anda saraka ba ala magandi alako o moya mane ala kan desa o ma fi ron ala ka boy sa no ngal sa ala kan fi o ma be mutan na duwa we na fari bi nata non dinara ba ina o masikatali mo kono ya ina lo 24 ki kemundare na kwanti kolo ina tuma na rafiki abade ko nyira rafiki modo de biri ko ina yilo ko itam falan debe ne ya muto lo ko lo va etre na ina annabi soto na to na pe to na yara aga dine na na ne ifuama asa bakufira aga na ma findi ba muna fa ira tina donc ntang lagine ka biri na kan findi muslim na biri ma fala na biri be kayana kan noma ise ga ko yala yara o mbir nga fe bidim ben yo ngayna mi mega mala ina so الرحيم الله لا إله إلا هو الغي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يسوى عنده لا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يغلو حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا ومن الصالحين اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تعريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تعقيب أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعزير عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زلزال لسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا للتمام والكمال والمعدل من كل إلهان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تعاقبنا يا مولانا وارزقنا فضل من قراه مؤديا قوم الاعضاء والقلب واللسان وابلنا به الغير والسعاده والبصاره والامان ولا تكتب لنا بالسر والسقاوه والدلاله والطغيان ونبئنا قبل المنام انه بالغفله والكسلان وامنا من عذاب القبر ومن سؤال المنكر والنكير ومن اكل الجدال وبين وجوهنا يوم البعث واعطي رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت اقدامنا منصورا واسقنا بغرفه الزنا وارزقنا زوار سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام واغفر لنا بالمبارك يا الديان اسد دعاءنا بالاقطع والادويه والزبور والفقراء اتنا سميع ما سالناك به في سر والعياذ والاعلان وزدنا لفضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعه والقران برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم
وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زدنا بزينة القرآن الكريم واكرمنا بكرامة القرآن الكريم وعافينا من كل بلاء وعذاب الآخرة في حرمة القرآن الكريم ونجعلنا بجنة القرآن الكريم وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن الكريم اللهم يسر القرآن لنا في الدنيا قليلا وفي القبر معجزا وفي القيامة سبيلا ولا سورة نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الغيرات كل أمثالنا وإماما وفكر بفضلك وزورك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بعناية القرآن العظيم وعافينا بعناية القرآن العظيم ونزنا من النيران بكرامة القرآن العظيم ودخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن العظيم وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن العظيم يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كرمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل سوء سناء اللهم ارزقنا بالله الألفة وبالباء بركة como agregati moara ti mo se fira onu moara na yama kore na moole le na moori fomo fa agregati o mu do be